How to argue politely in English. Sound smart, not angry. Resolve conflicts like a pro. The acknowledgement starter. Memulai dengan mengakui pihak lain. I see your point, however. Saya paham maksud Anda, namun. The perspective validator. Memvalidasi sudut pandang sebelum menyanggah. That's a fair perspective, but have you considered? Itu sudut pandang yang wajar, tapi apa Anda sudah pertimbangkan? The respectful disagreement. Ketidaksetujuan yang penuh hormat. I respectfully disagree because. Dengan hormat saya tidak setuju karena. The I feel statement. Non-accusatory. Pernyataan saya merasa yang tidak menuduh. I understand what you're saying, but I feel that. Saya paham apa yang Anda katakan, tapi saya merasa bahwa the collaborative redirect, mengalihkan ke arah kolaboratif. What if we looked at it from another angle? Or perhaps we could explore a middle ground? Bagaimana jika kita melihatnya dari sudut lain? Atau mungkin kita bisa cari titik tengah, the question-based challenge, menantang dengan pertanyaan bukan perintah. What's the reasoning behind that approach? Apa alasan di balik pendekatan itu? The partial agreement bridge, jembatan dengan kesepakatan parsial. I agree with you on X, but I'm not convinced about Y. Saya setuju dengan Anda tentang X, tapi saya tidak yakin tentang Y. The polite interruption, for heated debates. Menyela dengan sopan dalam debat panas. If I may, I'd like to add something here. Or, can I jump in for a moment? Jika boleh, saya ingin menambahkan sesuatu di sini. Atau, boleh saya menyela sebentar? The evidence-based softener. Melembutkan dengan bukti. Based on the data or reports, I tend to think that. Berdasarkan data atau laporan, saya cenderung berpikir bahwa the hypothetical challenge, menantang dengan skenario hipotetis. How would that work in a scenario where? Bagaimana itu akan bekerja dalam skenario di mana? The experience reference, mengacu pada pengalaman pribadi dengan sopan. In my experience, I found that, so I'm leaning towards. Dalam pengalaman saya menemukan bahwa, jadi saya lebih condong ke the future-oriented compromise, kompromi yang berorientasi masa depan. Could we try your way initially and reassess after time period? Bisakah kita coba cara Anda dulu dan evaluasi kembali setelah jangka waktu?